नाज़रीन इकराम, दुनिया में उड़ते फिरते परिंदे सिर्फ उड़ने के ही माहिर नहीं होते, बल्कि वो ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जिन्होंने घोंसले बनाने की फनकारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। इनके घोंसले महज एक घर नहीं बल्कि फितरत के हैरत अंगेज शाहकार होते हैं। कुछ घोंसले इतने बड़े और पेचीदा हैं कि वो इंसानी तख्लीक करदा इमारतों को भी पीछे छोड़ देते हैं, जबकि कुछ घोंसले इतने महफूज हैं कि शिकारी उन तक पहुंचने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये घोंसले न सिर्फ परिंदों की हिफाजत और नस्ल बढ़ाने के लिए हैं, बल्कि इनमें हैरानकुन डिजाइन और मुनफरिद तकनीक शामिल होती है। कुछ पानी पर तैरते हैं, कुछ दरख्तों के पतले पतले तनों पर लटकते हैं और कुछ हवा में दीवारों के साथ चिपक कर तामीर किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको परिंदों के उन घोंसलों के बारे में बताएंगे जो अपनी तामीरात में निहायत मुनफरिद और शानदार हैं। ये घोंसले कैसे बनाए जाते हैं, इनके अंदर छुपी हिकमतें क्या होती हैं और ये फितरत के कवानीन को कैसे चैलेंज करते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस दिलचस्प वीडियो में। तो आइए इन परिंदों की दुनिया की हैरत अंगेज कहानी के सफर का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मोंटाज़ोमा और पेंडोला की। मोंटाज़ोमा और पेंडोला एक ऐसा परिंदा है जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से सबको हैरान कर देता है। ये परिंदा अपने घोंसले ऐसे दरख्तों की बारीक शाखों पर बनाता है जो जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं। इसकी जुर्रतमंदी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये अपने घोंसले ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहां शिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकते। दरख्त की पतली शाखों पर लटका हुआ ये घोंसला एक कुदरती अलार्म का काम भी करता है, क्योंकि अगर कोई शिकारी उन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो शाखें हिलने लगती हैं और परिंदों को खतरे का पता चल जाता है। ये घोंसले न सिर्फ अंडों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं बल्कि फितरत की खूबसूरती में एक और रंग भी भरते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सोशिबल वीवर। सोशिबल वीवर जो अफ्रीका के गर्म और खुले मैदानों में पाया जाता है, कम्युनिटी हाउसिंग का माहिर है। ये परिंदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जमात के लिए एक बड़ा और मजबूत घोंसला बनाता है जो दरख्तों या टेलीफोन के खंभों पर नजर आता है। ये घोंसला एक हाई राइज बिल्डिंग की तरह होता है जहाँ सैकड़ों परिंदे रह सकते हैं। घोंसले में हर परिंदे के लिए अलहदा चैम्बर होता है ताकि सबको जाती जगह मिल सके। ये घोंसला कई दहाइयों तक कायम रहता है और न सिर्फ रिहाइश बल्कि मौसम की शिद्दत और शिकारियों से हिफाजत भी फराहम करता है। दोस्तों, ये दोनों परिंदे निहायत महारत से साबित करते हैं कि कुदरत ने इन्हें ऐसा फन बख्शा है जिससे इंसान भी सीख सकता है। इनके घोंसले न सिर्फ इनकी मेहनत की कहानी सुनाते हैं बल्कि फितरत की तामीराती सलाहियतों का एक बेहतरीन मजहर भी है। नंबर 3 पर है वीगल कोब बावर बर्ड। दोस्तों, वीगल कोब बावर बर्ड अपने घोंसले के लिए सिर्फ एक जगह नहीं बनाता बल्कि एक शाहकार तख्लीक करता है। ये परिंदा दरख्तों की शाखों और जमीन पर एक खास बावर तैयार करता है जो घोंसले के बजाय एक स्टेज की तरह होता है। ये स्टेज खूबसूरती से सजाया जाता है जहाँ परिंदे रंग बिरंगे पत्ते, फूल, शीशे के टुकड़े और दूसरी चमकदार अशिया जमा करता है। ये सब कुछ मादा परिंदे को मुतासिर करने के लिए किया जाता है। हर चीज को इतनी नफासत से तरतीब दिया जाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बावर बर्ड का ये घोंसला न सिर्फ एक रिहाइश है बल्कि फन का एक नमूना भी है, जो ये साबित करता है कि ये परिंदे अपने घोंसलों में आर्ट और जमालियात को भी शामिल करते हैं। ये परिंदे अपनी जुर्रत और तख्लीकी सोच से घोंसले बनाते हैं जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि फितरत के अनमोल फन पारे होते हैं। इनका ये अंदाज हमें सिखाता है कि जुर्रतमंदी और तख्लीक किसी भी मुश्किल को आसान कर सकती है। अब आगे नंबर 4 पर है हीमिंग बर्ड। दोस्तों, हीमिंग बर्ड जो दुनिया के सबसे छोटे परिंदों में शुमार होता है, अपने घोंसले की तामीर में इंतहाई बारीकी का मुजाहरा करता है। ये परिंदा अपने घोंसले को मकड़ी के जालों और पौधों के रेशों से बनाता है जिसकी बनावट कपनुमा होती है। ये घोंसला निहायत लचकदार होता है और मकड़ी के जालों की वजह से बच्चों के बढ़ने के साथ साथ ये फैल भी सकता है। ये खासियत एक ऐसा घोंसला बनाती है जो खानदान के बढ़ने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेता है। गोया ये एक खुदकार घर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमिंग बर्ड अपने घोंसले को काई और पौधों की बाकिया से इस तरह छुपाता है कि शिकारी इसे देख भी नहीं सकते। ये घोंसला छोटा और सादा जरूर है मगर इसकी हिफाजत और फालियत हैरत अंगेज है। नंबर 5 पर है अफ्रीकी जाकाना। दोस्तों, अफ्रीकी जाकाना एक ऐसा परिंदा है जो जमीन के बजाय पानी पर अपना घोंसला बनाता है। ये अपने घोंसले के लिए आबी पौधों का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो पानी की सतह पर कायम रहता है। ये घोंसला निहायत महारत से बनाया जाता है ताकि अंडों का वजन और वालिदैन की मौजूदगी इसे डुबो न सके। ये एक फ्लोटिंग विला की तरह होता है जो पानी की बदलती हुई सतह के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसकी ये महारत दिखाती है कि ये परिंदा फितरत के मुश्किल माहौल को अपनी अक्ल और सलाहियत से अपने हक में बदल सकता है। दोस्तों, ये दोनों परिंदे अपनी खास तरकीब से ये साबित करते हैं कि छोटे साइज या मुश्किल हालात किसी के अज़म को नहीं रोक सकते। इनके घोंसले अमली महारत और कुदरती जहानत की बेहतरीन मिसाल हैं। नंबर 6 पर है स्वेलो। दोस्तों, स्वेलो या अबाबील अपने घोंसले बनाने के लिए एक मुनफरिद मवाद इस्तेमाल करता है।
یہ پرندہ مٹی کے ذرات کو اپنے لعاب کے ساتھ ملاتا ہے اور ایک مضبوط کپ نما گھونسلہ تیار کرتا ہے۔ یہ گھونسلے عام طور پر عمودی سطحوں جیسے دیواروں، چٹانوں یا پلوں کے نیچے بنائے جاتے ہیں۔ سویلو کے گھونسلے کی خاص بات اس کا ڈیزائن اور مضبوطی ہے۔ لعاب کا استعمال اسے موسم کی سختیوں اور شکاریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ گھونسلہ ایک محفوظ اور آرام دہ جگہ فراہم کرتا ہے جہاں اس کے بچے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ دوستو نمبر 7 پر ہے ٹیلر برڈ۔ ٹیلر برڈ یہ درزی پرندہ اپنے گھونسلے بنانے میں غیر معمولی مہارت رکھتا ہے۔ یہ پرندہ پتوں کو سی کر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں اور یہ پتوں کے کناروں کو مکڑی کے جالوں یا پودوں کے ریشوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماہر درزی کپڑے سیتا ہے، اسی لیے اسے ٹیلر برڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گھونسلہ نہ صرف مضبوط بلکہ شکاریوں کی نظروں سے بھی محفوظ ہوتا ہے کیونکہ یہ گھونسلہ گھنے پتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ ٹیلر برڈ کا گھونسلہ ایک فطری خیمے کی طرح ہوتا ہے جو آرام، حفاظت اور چھپنے کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ پرندے اپنے گھونسلے بنانے کے لیے فطرت کے وسائل کو نہایت تخلیقی اور منفرد انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے طریقے سادگی اور پیچیدگی دونوں کا حسین امتزاج ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ محدود وسائل میں بھی بہترین تخلیق ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین اب آگے نمبر 8 پر ہے میگ پائی۔ میگ پائی یا کوا نما پرندہ اپنے گھونسلے کی تعمیر میں مضبوطی اور تحفظ کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ یہ پرندہ درختوں پر بڑے بڑے گنبد نما گھونسلے بناتا ہے جنہیں دیکھ کر قلعے کا گمان ہوتا ہے۔ میگ پائی اپنے گھونسلے کے لیے ٹہنیوں، شاخوں اور مٹی کا استعمال کرتا ہے اور اسے اتنی مہارت سے بناتا ہے کہ یہ سخت موسم جیسے بارش اور برف باری کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اندرونی حصہ نرم اشیاء جیسا کہ اون یا جانوروں کے بالوں سے سجایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو آرام دہ ماحول مل سکے۔ یہ گھونسلے نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ شکاریوں کے لیے بھی ناقابل رسائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بناوٹ انتہائی محفوظ جگہوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 9 پر ہم بات کریں گے گریٹ کریسٹڈ گریوی کی۔ دوستو گریٹ کریسٹڈ گریوی ایک آبی پرندہ اپنے گھونسلے کے لیے حیرت انگیز تکنیک استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے گھونسلے کو پانی پر تیرنے کے لیے ڈیزائن کرتا ہے اور اسے آبی پودوں کے ساتھ جوڑ کر جگہ پر مستحکم رکھتا ہے۔ یہ گھونسلے پانی کی سطح کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ حرکت کرتے ہیں جو انڈوں کو پانی میں ڈوبنے یا خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پر گھونسلہ بنانا شکاریوں کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کرتا ہے کیونکہ پانی کے بیچوں بیچ پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ دونوں پرندے اپنے گھونسلے بنانے میں غیر معمولی حکمت عملی اور تحفظ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے گھونسلے ہمیں دکھاتے ہیں کہ فطرت کی تخلیقات صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ محفوظ اور پائیدار بھی ہوتی ہے۔ یہ پرندے ہمیں سکھاتے ہیں کہ تحفظ اور استحکام زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ ناظرین اب آخر میں نمبر 10 پر ہے ووڈ پیکر۔ ووڈ پیکر جسے اردو میں ہدہد بھی کہا جاتا ہے قدرت کا ایک ایسا معمار ہے جو اپنی محنت اور مہارت سے درختوں کو گھروں میں بدل سکتا ہے۔ یہ پرندہ اپنے محفوظ چونچ سے درختوں میں گول سوراخ کرتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے ایک آرام دہ اور محفوظ پناہ گاہ کا کام کرتا ہے۔ ووڈ پیکر کا یہ گھونسلہ سازی صرف بچوں کے لیے رہائش تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ درختوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا کر خوراک بھی ذخیرہ کرتا ہے۔ اس کا یہ گھونسلہ کم سے کم چیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں سب سے زیادہ منفرد اور حیرت انگیز گھونسلہ کون سا تھا اور کیوں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔